अरे भाई पीछे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। আজকালকার বাবা মার কি অবস্থা, তাই না? একটা 11 বছরের ছেলে অডি চালাচ্ছে, তাকে যখন একজন বাইকার দাঁড়াতে বলে, সে তখন বাইকারকে নিন্দামন্দ কথা বলে। শুধু তাই নয়, তার উপরে টাকা ছুঁড়ে মারে। এবং बाहर निकल। अब ये बता तेरी उम्र कितनी है? 10 साल है मेरी उम्र, तेरे को क्या है? 10 साल उम्र है तो भाई ये क्या गाड़ी कैसे चला रहा तू? तेरे पास लाइसेंस है? नहीं है तो ओ हेलो मैडम, इसने मेरे ऊपर पैसे फेंके हैं, ठीक है? पीछा क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं मेरा पीछा करो। आपका कौन है ये, आपका ये बताना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ठीक है, बोना रह गया या इसकी उम्र कम है? ये बताओ मुझे पहले। बॉर्नविटा पिला दो, अगर बोना रहेगी तुम्हें तो समझ ही नहीं। बॉर्नविटा पिला देते इसको, बोल ढंग से बात कर पहले। बोलो तमीज से, उसको टच मत करो। ओ हेलो। এবং আপনি জানলে অবাক হবেন, এই দুজনেই কিন্তু 18 বছরের নিচে। সুতরাং এদের প্যারেন্টসের কি এতটুকু রেসপন্সিবিলিটি নেই যে এইরকম একটা বালককে গাড়ি ছেড়ে দেয়? এই বালকটির জন্য তো অন্যের জীবনও ক্ষতি হতে পারে। তার কি রেসপন্সিবিলিটি? কে নেবে এই দায়িত্ব? তার যদি ক্ষতি হয়, আপনার কি মনে হয়? অবশ্যই কমেন্টস করে জানান।